रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स। आज मेरा जो टॉपिक है वो है कब्र के सवाल, यानी मरने के बाद जो कब्र की पहली रात है उसमें जो मुनकर नकीर सवाल जवाब पूछेंगे उनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। कब्र में पूछे जाने वाला सबसे पहला सवाल ये होगा कि तेरा रब कौन है, और दूसरा सवाल ये होगा तेरा दीन क्या है, और तीसरा ये होगा कि उनके बारे में तू क्या कहता है। अगर मुर्दा मुसलमान है तो उस सवालों का जवाब देगा मेरा रब अल्लाह अज़्ज़ व जल है, और दूसरे सवाल का जवाब देगा मेरा दीन इस्लाम है, और तीसरे सवाल का जवाब देगा वो तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो कहेंगे तुझे किसने बताया? कहेगा मैंने अल्लाह अज़्ज़ व जल की किताब पढ़ी, उस पर ईमान लाया और तस्दीक की। किन रवायतों में आया है कि सवाल का जवाब पाकर वो कहेंगे कि हमें तो मालूम था कि तू यही कहेगा। उस वक्त आसमान से एक मनादी नदा करेगा कि मेरे बंदा ने सच कहा, इसलिए जन्नत का बिछौना बिछाओ और जन्नत का लिबास पहनाओ, और उसके लिए जन्नत की तरफ एक दरवाज़ा खोल दो। जन्नत की नसीम और खुशबू उसके पास आती रही, और जहाँ तक निगाह फैली गई वहाँ तक उसकी कब्र कुशादी कर दी जाएगी, और उससे कहा जाएगा कि तू सो जैसे एक दूल्हा सोता है। बास के लिए कब्र 70 हाथ लंबी चौड़ी होगी, बास के लिए जितनी वो चाहें ज़्यादा, हत्ता कि जहाँ तक उनकी नज़र पड़े, और बास पर कब्र में अजाब आएगा। मुनाफिक कब्र में जब उनसे सवाल पूछे जाएंगे तो हर सवाल के जवाब में ये कहेगा अफसोस मुझे तो कुछ मालूम नहीं। अफसोस मुझे तो कुछ मालूम नहीं। मैं लोगों को कहते सुनता था, खुद भी कहता था। उस वक्त एक पुकारने वाला आसमान से पुकारेगा कि ये झूठा है, इसके लिए आग का बिछौना बिछाओ और आग का लिबास पहनाओ, और जहन्नम की तरफ एक दरवाज़ा खोल दो। उसकी गर्मी और लपट उसको पहुँचेगी, और उस पर अज़ाब देने के लिए 2 फरिश्ते मुकर्रर होंगे। जो अंधे और बहरे होंगे। उनके साथ लोहे का गुर्ज होगा कि पहाड़ पर अगर मारा जाए तो खाक हो जाए। उस बतौड़े से उसको मारेंगे, और सांप और बिच्छू उसे अज़ाब पहुँचाते रहेंगे। उसके अपने अमाल शक्ल बनाकर मुतशक्ल होकर कुत्ता या बघेड़ या और शक्ल लेकर बनकर उसको ईज़ा पहुँचाएंगे, और नेकियों के अमाल हसना मकबूल और महबूब सूरत पर मुस्तकिल होंगे। मुर्दा अगर कब्र में दफन ना किया गया हो तो जहाँ पर पड़ेगा उसे वहीं सवाल जवाब होगा, और अज़ाब कब्र वहीं पे होगा। अगर उसको शेर खा गया हो तो शेर के पेट में उससे सवाल जवाब किए जाएंगे। अगर कोई पानी में डूबकर पानी में मर गया हो तो उसे पानी में सवाल जवाब उसे पूछे जाएंगे। यानी कि ऐसा हरगिज़ नहीं होगा कि जो कब्र में ना होगा तो उससे सवाल जवाब नहीं पूछा जाएगा, नहीं, बल्कि जो जिस जगह होगा, जिस हालत में दफन किया जाएगा उसे उस हालत में ही सवाल जवाब किए जाएंगे। और अंबिया अलैहिस्सलाम, औलिया कराम, दीन, शुहदा और कुरान के हाफिज़, कुरान पर अमल करने वाले, और वो मुनसहिब जो कुरान के
علم میں فائز ہیں، اور درود شریف پڑھنے والے ان سب کو مٹی نہیں کھا سکتی، یعنی کہ ان کے جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ اللہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ ہم سب مسلمان ہیں، حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام پیدا کیے ہیں اور ان پر جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ سو لہٰذا ہم سب اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے ہمارے نبی تک جو تعلیمات پہنچائی ہیں، ان تعلیمات میں یہ بھی ہے، قرآن مجید بھی، حدیث بھی ہے، ان میں یہ بھی ہے کہ ہمیں اللہ پر ایمان رکھنا چاہیے اور روز آخرت پر بھی ہمیں ایمان رکھنا چاہیے۔ یعنی ہمارے عقائد میں سے یہ عقائد ہے کہ اللہ پر ایمان کے بعد آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مرنے کے بعد ہم زندہ نہیں ہوں گے، قبر میں ہم سے سوال جواب نہیں ہوگے، تو یہ غلط ہے، وہ صاحب علم نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے عقائد میں سے وہ اس عقائد کو جھٹلا رہا ہے۔ لہٰذا وہ کلمہ پڑھ کے توبہ کرے اور آئندہ ایسی بات نہ کہے۔ ہمیں مرنے کے بعد اللہ کی طرف اٹھنا ہے اور قبر میں سوال جواب دینے ہیں اور آخرت میں حساب کتاب دینا ہے، اور اسی حساب کتاب کے مطابق جنت یا دوزخ میں ہمیں جانا ہے۔ لہٰذا ہم اس عقیدے پر پختہ یقین کر کے اپنے اعمال کو درست کریں اور ہر کسی سے نیکی کریں اور ہر کسی کو نیکی کی دعوت دیں اور ان کو برائی سے روکیں۔ سب سے پہلے تو خود نیکوکار بنیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، احادیث کا مطالعہ کریں، نماز پڑھیں، اللہ کے حقوق ادا کریں، بندوں کے حقوق ادا کریں۔ اس کے بعد ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، ان کو نصیحت دیں، ان کو غلط کام سے روکیں اور اچھے کام کے لیے ان کو کہیں، اور ہر وقت اللہ کی طرف توبہ کریں، استغفار کریں، تاکہ مرنے کے بعد قبر کے سوال جواب ہم ٹھیک طریقے سے ادا کریں اور آخرت میں ہم سرخرو رہیں۔ اللہ آپ کو اور ہمیں قیامت میں عذاب سے